안녕하세요. Саламатсыздарбы? 교사 교육 시간입니다. Азыр мугалимдердин сабагы болот. 오늘은 32과 전도하신 예수님이라는 제목을 함께 공부하고자 합니다. Бүгүн болсо 32-ci сабак жакшы кабар тараткан Иса жөнүндө сөздү үйрөнөбүз. 여러분들은 이제 유인물을 이제 보시면서 같이 공부하시면 좋을 것 같아요. Сиздер болсо ошо колуңуздарда тексттерди да карап, ошол аркылуу үйрөнсөңүздөр да жакшы болот. 텍스트를 왓츠업으로 올려주는데 Текстти WhatsApp аркылуу жиберип коебуз. 또 다음에 공부할 때는 유인물로 프린트해서 나눠줄 거예요. Кийин чогуу үйрөнүп баштаганда сиздерге распечатка кылып чыгарып берип, ошол текстти колуңуздарга алып үйрөнөсүздөр. 자, 그 전까지는 이제 텍스트를 보면서 이제 왓츠업을 하여튼 이걸 보면서 공부를 하셔야 됩니다. Ал эми ага чейин болсо WhatsApp аркылуу жиберилген текст аркылуу үйрөнүп турсаңыздар болот. 그렇게 하는 이유는 성경을 자세히 배우게 하기 위해서 그렇게 합니다. Бул нерсенин баарын кылып жатканыбыздын себеби сиздер ыйык жазуунун дагы тереңирээк жана тагыраак үйрөнүшүңүздөр үчүн. 말씀을 듣고 또 잊어버리면 안 되잖아요. Анткени сиздер дагы сөздү угуп кайра унутуп калсаңыздар болбойт да. 그래서 기록된 유인물을 보면서 Ошол себептен жазылып турган текстиңиздерди карап, 또 더 자세히 공부도 하고 анан ал аркылуу да деталдуураак, 또 тереңирээк 이렇게 үйрөнүп, 잘 표시해 둬야 됩니다. ошол барактарыңыздарга да жакшылап белгилеп жазып алыш керек сиздер. 그래서 지금은 이제 텍스트와 함께 이제 올려드리고 있는데 Азыр биргеликте сөздү жана текстти кошо жөнөтүп жатабыз. 이제 다 내년쯤에는 함께 모여서 이제 공부를 할 거예요. Бирок эмки жылдан баштап баарыбыз чогулуп алып анан үйрөнөбүз. 그때는 조금 더 프린트해서 같이 읽으면서 공부하면 더 좋을 것 같습니다. Анда болсо распечатка кылып алып чогуу отуруп үйрөнсөк жакшыраак болот. 자, 같이 기도하겠습니다. Чогуу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 저희들을 구원하셔서 하나님의 자녀로 삼아 주셨습니다. Сен бизди куткарып алып, Кудайым, өзүңдүн балдарың кылып алдың. 또 저희들에게 하나님 말씀을 가르칠 수 있는 교사의 직분, 또 상담인의 직분을 맡겨주시니 감사를 드립니다. Бизге балдарга сен сөзүңдү үйрөтө ала турган мугалимдик кызматты жана кеңешчилик кызматты бергендигиң үчүн ыраазычылык билдиребиз. 오늘도 함께 배우는 내용을 통해서 교훈을 받고자 합니다. Бүгүн дагы биргеликте үйрөнө турган сөз аркылуу сабак алган жатабыз. 우리 각 사람의 마음을 일깨워 주시옵소서. Ар бир адамдын жүрөгүн ойгото көр. 하나님의 말씀으로 더욱더 충만히 채워 주시옵소서. Кудайым, бардыгынын жүрөктөрүн өзүңдүн сөзүң менен толтура көр. 그래서 우리 모두를 주의 신실한 일꾼으로 세워 주시기를 주님 앞에 간절히 기도합니다. Ушундайча бардыгыбызды өзүңдүн ишенимдүү кызматчыларыңан кылып өстүрүшүңдү жалынып суранабыз. 이 나라에는 성경도 하나님도 예수님도 올바르게 알지 못하는 너무나 많은 사람들이 있습니다. Кыргызстанда Кудайым ыйык жазууну, сени жана Исаны так таанып билбеген адамдар абдан көп. 그들에게 하나님의 말씀을 잘 전해서 많은 사람이 구원받을 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Кудайым, аларга сенин сөзүңдү жакшы жеткизип, ушундайча көптөн адамдар куткарылып калыш үчүн Теңирим жардам бере көр. 우리 모두를 그 복음의 귀한 도구로 사용해 주시옵소서. Бардыгыбызды жакшы кабар таратуучу курал катары колдоно көр. 오늘 배우는 모든 시간 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү сабактын бардык убакытын Теңирим сенин колуңа тапшырабыз. 우리 모두에게 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бардыгыбызга райым ичиндеги убакыттардан болуш үчүн өзүң жетектей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 자, 오늘 내용은 이제 전도하신 예수님이란 내용이죠. Бүгүнкү сөздүн темасы жакшы кабар тараткан Иса деп аталат. 본문의 내용은 요한복음 4장 내용입니다. Ал эми бүгүнкү сөздүн негизги бөлүмү бул жакан 4-бөлүм. 여기 먼저 이제 사마리아인에 대한 내용들이 나오잖아요. Бул 4-бөлүмдө Самариялык аял жөнүндө мазмундар жазылат. 이 내용을 먼저 우리가 좀 자세히 알아야 됩니다. Биринчи ушул мазмунду, ушул окуяны да тереңирээк билишибиз керек. 솔로몬 왕이 죽고 난 이후에 이스라엘 나라가 둘로 분리가 되잖아요. Сулайман падыша өлгөндөн кийин Исраил мамлекети экиге бөлүнүп калбады беле?
예루살렘을 중심으로 한 남유다라는 나라가 세워지게 되었고 Иерусалим шаарынын негизинде Жүйүт аймагы пайда болот. 또 사마리아라는 도시를 중심으로 북이스라엘이 세워지게 되었던 Жана 겁니다. Самария шаарынын негизинде түштүк Ысрайыл мамлекети пайда болот. 북이스라엘 수도는 사마리아였죠. Түштүк Ысрайыл, түндүк Ысрайыл мамлекетинин борбор шаары Самария болгон. 남유다 물론 예루살렘이었고요. Жүйүт аймагы болсо Жүйүт аймагынын шаары Иерусалим болгон. 근데 북이스라엘이 기원전 722년에 아수르에서 완전히 멸망을 당하게 됩니다. Бирок түндүк Ысрайыл биздин заманга чейин 722-жылы Ассирия мамлекети тарабынан кыйраган болчу. 물론 거듭된 우상 숭배의 결과였습니다. Албетте алардын кыйраганын себеби алар тынымсыз буркандарга табынгандыктан болгон. 하나님이 심판을 하신 거죠. Ошол себептен аларды Кудай өзү соттогон. 그리고 많은 사람을 아수르의 포로로 잡아가 버립니다. Ошол учурда көптөгөн адамдарды Ассирия мамлекетине туткунга алып кетишкен. 그리고 이 사마리라는 도시를 다른 나라 사람에게 줘버렸잖아요. Ал эми Самария шаарын болсо башка адамдарга берип салышкан. 그래서 그 이방인들이 그 도시에 살게 되었던 겁니다. Ушундайча ошол шаарда бутпарастар жашап калган. 그러니까 기존에 살고 있던 이 이스라엘 사람들하고 Ошондайча ошол жерде жашап жүргөн ысрайылдыктар менен 이 이방인들 서로 섞이게 된 거잖아요. бутпарастар аралашып калды. 서로 결혼을 하게 되고 Бири-бири менен үйлөнүп, 또 새로운 종교도 만들게 됩니다. жаңы дин да чыгарып алышкан болчу. 그게 이제 사마리아 사람들이에요. Самариялыктар ушундай адамдар болушкан. 그러니까 남쪽에 살고 있던 유대인들이 어떻게 생각할까요? Ошол себептен түштүк тарапта жашаган Жүйүт аймагынын адамдар алар жөнүндө кандай ойдо эле? 이 사마리아 사람들을 순수한 이스라엘 사람이 아니라고 생각을 하는 거예요. Самариялыктарды таза ысрайылдыктар деп эсептешчү эмес. 그래서 굉장히 배척을 했습니다. Ошол себептен аларга катуу каршы чыгышчу. 그래서 예수님 당시에도 큰 예수님 당시에도 적대감이 매우 높았잖아요. Ыйсанын учурунда деле алар бири-бирин абдан жаман көрүшчү. 그 요한복음 4장 9절에 보면 Ошол себептен Жакан 4-бөлүм 9-аятты карасак, 유대인은 사마리아인과 상종하지 아니함이라라고 기록이 되어 있어요. себеби жүйүттөр самариялыктар менен мамилелешчү эмес деп жазылып турат. 서로 만나지도 않고 Бири-бири менен жолукчу эмес, 그 길을 지나가지도 않고 ал жолдон басып өтүшчү дагы эмес. 그래서 원래 갈릴리에서 예루살렘에 가려 그러면 사마리아를 통과하면 빠릅니다. Негизи Галилеядан Иерусалимге барыш үчүн Самария аркылуу өтсө тезирээк жетсе болот. 근데 통과하지 않고요. Бирок ал жерден өтүшпөй, 요단 동편으로 가는 그 길을 택해서 가는 거예요. Иордан тараптан ошол алыскы жол менен айланып өтүшчү. 그만큼 이 사마리아와 유대인 사이가 안 좋았습니다. Ушунчалык самариялыктар менен жүйүттөрдүн мамилеси өтө начар болгон. 자, 사마리아인은 바로 그리심산에서 예배를 드렸어요. Самариялыктар болсо Герасим тоосунда курмандык чалышчу. 오늘 본문에 이제 그 내용이 나올 건데 Бүгүнкү негизги аятта дагы көрөбүз. 이 그리심산이 어떤 산일까요? Гаризим тоосу бул кандай тоо эле? 바로 축복의 산이에요. Ал бата тоосу болгон. 우리 성경 찾아보겠습니다. Ыйык жазууну ачып карасак, 신명기 11장입니다. Мыйзамды кайталоо 11-бөлүм. 11장 29절에 보면 11-бөлүм 29-аятты карасак, 11장 29절 같이 읽어보시겠습니다. 11-бөлүм 29-аятты баарыбызча окуйбуз. Ээлеп алыш үчүн бара жаткан жериңе Кудай Теңириң алып барганда, Гаризим тоосунда бата сөздөрүн айт. Ал эми Эйбал тоосунда каргыш сөздөрүн айт. 그래서 사마리아 사람들은 예루살렘이 아니라 이 그리심산을 축복의 산으로 생각을 했던 거예요. Ошол себептен самариялыктар Иерусалимди эмес, ошол Гаризим тоосун бата тоосу деп эсептешкен. 그래서 그 산에 가서 예배를 드리고 했던 Ошол 겁니다. себептен ошол тоого барып кызмат кылышчу. 근데 예수님은 이제 이런 마음을 가지고 계셨죠. Бирок Ыйсанын жүрөгү мындай эле да. 유대인들이 사마리아 사람을 싫어한다고 해서 예수님과 싫어하신 것이 아니잖아요. Жүйүттөр самариялыктарды жек көргөнүктөн Ыйса дагы жек көргөн эмес да. 성경 여러 곳에 예수님께서 사마리아인과 좋은 관계를 맺으셨습니다.
ыйык жазууну карасак ыйса көп жерде самарилыктар менен жакшы мамилеге келген. 오늘 본문의 내용도 마찬가지잖아요. бүгүнкү негизги аятта деле 요한복음 4장에는 Жакан 4-бөлүмдө 사마리아 여인과 대화를 나누시면서 전도를 하신 겁니다. самариялык аял менен сүйлөшүп жатып ага жакшы кабар жеткизет. 그 당시에 유대인 남자가 사마리아 여자하고 대화하는 것은 상상할 수 없는 일이에요. Бирок ошол доордо жүйүт эркек самариялык аял менен сүйлөшөт деген нерсени элестете да алышчу эмес. 요한복음 4장에서 예수님이 사마리아인을 전도하는 내용들이 기록이 되어 있잖아요. Бирок Жакан 4-бөлүмдө ыйса самариялык аялга жакшы кабар айтып жаткандыгы жөнүндө 그렇게 좋은 жазылып турат. 관계를 맺으셨고요. Ушундайча жакшы мамиле түзгөн болчу. 그리고 그 여인을 전도하지 않습니까? Анан ал аялга жакшы кабар айтат. 그 여인이 구원을 받죠? Ушундайча ал аял куткарылып алып калат. 그리고 그 여인을 통해서 많은 사람이 또 구원을 받습니다. Анан ал аял аркылуу да көптөгөн адамдар куткарылат. 그래서 여인이 예수님께 물어보잖아요. Ошондо бул аял ыйсадан сурайт эмеспи? 우리는 그리심산에서 예배를 보는데 당신들은 예루살렘에서 예배를 드려야 한다고 하는데 어느 것이 옳습니까? Биз Гаризим тоосунда кызмат кылабыз. А силер болсо Иерусалимде кызмат кылыш керек дейсиңер. Кайсынысы туура болот? 예수님 이렇게 말씀하셨죠. Ошондо ыйса ага мындай деп жооп берет. 이 산 그리심산에서도 말고 Бул Гаризим тоосунда дагы эмес, 예루살렘에서도 말고 Иерусалимде дагы эмес. 진정한 예배는 신령과 진정으로 예배를 드려야 된다. Чындыгы кызмат деген рух менен жана жүрөк менен кызмат кыласыңар дейт. 그 진정한 예배가 무엇인지를 말씀해 주셨죠. Чындыгы кызмат кандай экендигин айтып берип атат. 또 누가복음 10장 25절에서 37절까지 내용에 보면 Жана Лука 10-бөлүм 25-аяттан 37-аятка чейин карасак, 또 선한 사마리아인에 대한 내용이 기록이 되어 있습니다. ал жерде жакшы самариялык киши жөнүндөгү окуя жазылат. 한 유대인이 강도를 만나서 죽어가고 있잖아요. Бир адам кылмышкерлердин колуна түшүп калып өлүм алдында жаткан болот. 그때 제사장도 그냥 지나가 버리고 Ошондо ыйык кызмат кылуучу дагы анын жанынан өтүп кетет. 레인도 그냥 지나가 버렸습니다. Леби дагы анын жанынан өтүп кетет. 그러나 사마리아인이 그 사람을 구원해 주잖아요. Бирок самариялык киши ал адамды куткарып калат эмеспи? 예수님이 그 말씀을 쭉 하시면서 ыйса ушул нерсе жөнүндө айтып берип, 누가 진정한 강도 만난 사람의 이웃이 되겠느냐? ошол кылмышкерлердин колуна түшүп калган адамдын жакыны ким дейт. 자비를 베푼 사람입니다라고 대답을 했잖아요. Анан угуп турган адамдар ага ырайым кылганы деп жооп беришет. 바로 사마리아인이 진정한 이웃이라고 말씀을 하신 거예요. Самариялык киши анын чыныгы жакыны деп атат. 바로 예수님 자신이 선한 사마리아인의 모습이잖아요. Бул жерде ыйса өзү ошол жакшы самариялык киши болуп атпайбы? 이제 그 내용을 말씀하실 때도 이 사마리아인에 대해서 말씀을 하시고 Анан ушул нерсе жөнүндө айтып атканда дагы самариялык киши жөнүндө айтып берип атат. 또 누가복음 17장 11절에서 19절까지 보면 Лука 17-бөлүм 11-аяттан 19-аятка чейин карасак дагы 예수님이 10명의 이 나병 환자를 치료해 주십니다. ыйса болсо ошо 10 адамды айыктырган болчу. 근데 한 사람만 돌아와서 예수님께 감사를 드렸어요. Бирок 10 адамдын бирөөсү гана келип ыйсага ыраазычылык билдирген. 그 사람도 사마리아 사람이었어요. Ал адам дагы самариялык киши болгон. 예수님께서 말씀하셨죠. Ошондо ыйса айтат эмеспи? 이 이방인 외에 하나님께 영광을 돌리러 온 자가 없느냐? Бул бутпарас адамдан башка Кудайды даңташ үчүн келген башка адам жокпу? 사마리아인이 이방인이라고 불렸지만요. Самариялык кишини бутпарас деп чакырып атат. 진정한 믿음과 감사의 본보기로 제시하셨잖아요. Бирок ал болсо чыныгы ыраазычылык жана даңк билдирип атат. 그러니까 요한복음 4장에 나와 있는 사마리아 사람을 전도한 내용들 Жакан 4-бөлүмдө жазылгандай самариялыктарга жакшы кабар таратканы, 누가복음 10장에서 비유로 말씀하신 선한 사마리아인 Лука 10-бөлүмдө айтылгандай жакшы самариялык киши жөнүндө, 또 누가복음 11장에 기록이 되어 있는 жана Лука 17-бөлүмдө жазылгандай 10명의 문둥병자 중에 한 사람만 돌아와서 예수님께 감사를 드렸잖아요. 10 бес оорулун ичинен бирөө гана ошол самариялык киши гана келип ыйсага ыраазычылык билдирди. 그 사람이 사마리아인이었어요. Ал киши самариялык киши болгон. 그래서 하나님의 그 하시는 일을 우리에게 쭉 보여주시는 거예요. Ушундайча Кудайдын ишин ушулар аркылуу бизге көрсөтүп берип атат. 자, 오늘 이제 제목이 전도하시는 예수님입니다. бүгүнкү сездин темасы болсо жакшы кабар тараткан ыйса деп 이 аталат. 내용을 좀 같이 잠깐 좀 정리를 해보고자 합니다. Эми ушул теманы биргеликте изилдеп көрөлү. 자, 우리 요한복음 4장을 보겠습니다. Жакан 4-бөлүмдү ачсак.
4장 3절과 4절인데요. Жакан 4 bölüm 3-4 ayat. 자, 요한복음 4장 3절 4절 같이 읽어 보시겠습니다. Жакан 4 bölüm 3-4 ayatты чогуу коюңуз. Жүйүт аймагынан кайра Галилеяга жөнөдү. Ыйса Самария аймагы аркылуу өтүүгө тийиш эле. 유대에서 예수님의 전도를 통해서 많은 사람이 구원을 받잖아요. Жүйүт аймагында Ыйса жакшы кабар таратып, көптөгөн адамдар куткарылган. 많은 사람이 예수님을 따랐습니다. Ошондо көптөгөн адамдар Ыйсаны ээрчип жүрүшкөн. 그래서 유대 종교가들이 그걸 시기했잖아요. Ошондо жүйүттөрдүн диний кызматчылары Ыйсага көз артып башташат. 예수님을 미워하고 대적했습니다. Ыйсаны жек көрүп ага каршы чыгышат. 예수님과 충돌한 일까지 생기게 되었잖아요. Аны Ыйсага аябай каршы чыгып башташат. 예수님은 그들과 싸우는 것이 목적이 아닙니다. Бирок Ыйсанын максаты алар менен урушуу эмес да. 이러진 영혼들을 구원하시는 것이 예수님의 목적이잖아요. Адашып жүргөн жандарды куткаруу Ыйсанын максаты болуп эсептелинет. 그래서 그들과 다투지 않고 Ошол 갈릴리로 себептен 다시 이제 올라가시기로 마음을 먹으신 거예요. ошол себептен алар менен урушпаш үчүн кайра Галилеяга жөнөйт. 근데 갈릴리로 가려면 그 사이에 사마리아인의 길로 통과해야 됩니다. Бирок Галилеяга барыш үчүн Самария аймагынан өтүш керек. 그래 빨리 갈 수 있거든요. Ошондо тезирээк жетсе болот. 근데 보통 유대인들은 사마리아를 피해서 다녔잖아요. Бирок негизинде жүйүттөр Самарияны айланып өтүшчү да. 그래서 서쪽에 바닷길로 가든지 올라가든지 Батыш жактагы, деңиз жакта жолдон өтүшчү. 아니면 동쪽 요단강 쪽을 돌아서 위에서 이렇게 갈릴리로 갔던 겁니다. Же болбосо чыгыш жактагы жолдон Галилеяга өтүшчү. 근데 예수님은 길을 우회하지 않고 사마리아로 직접 통과하셨잖아요. Бирок Ыйса жолду айланып өтпөстөн Самария аймагына кирди. 예수님은 유대인들에게 따돌림을 당하고 멸시를 받는 사마리아인들을 구원하시기 위해서 일부러 그 길을 선택해서 가신 겁니다. Ыйса жүйүттөр басынткан жана жүйүттөр жек көргөн самариялыктарга жакшы кабар жеткизиш үчүн атайын Самария аймагына кирген болчу. 그들을 전도하고자 하는 간절한 마음이 있었기 때문이겠죠. Аларга дагы жакшы кабар айтайын деген жалындаган жүрөгү болгон. 그래서 우물가에서 사마리아 여인을 만나게 되잖아요. Ошол себептен кудуктун жанында самариялык аял менен жолугат. 자, 4장 7절 내용입니다. 4 bölüm 7 аятты карасак. 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу коюңуз. Ошол маалда самариялык бир аял кудуктан суу алганы келди. Ыйса андан ичкенге суу сурады. 이 여인은 보통의 사마리아 여인과 좀 다른 여인이에요. Бул аял жөнөкөй самариялык аялдардан айырмасы бар болчу. 원래 그 동네 사람들은 물을 길러 올 때는 아침이나 저녁에 날씨가 선선할 때 물을 길러 오거든요. Негизи ал жердеги аялдар суу алыш үчүн эртең менен же кечинде күн салкында келишчү. 이 여인은 몇 시에 물을 길러 왔느냐? Бирок бул аял саат канчада суу алганы келип 위에 атат. 6절에 나와 있잖아요. 6 аятта жазылып турат. 6시. 그러니까 낮 12시에 물을 길러 온 거예요. Ал болсо чак түштө келген болчу. 가장 더울 때죠. Бал аябай ысык маал. 사람이 활동하지 않을 때입니다. Адамдар сыртта жүрбөгөн убакыт. 그때 물을 길러 온 거예요. Ушундай убакытта суу алганы келди. 이것은 무엇을 말하고 있습니까? Бул эмнени түшүндүрөт? 원래 사마리아 사람들이 유대인들에게 무시를 당한다고 그랬잖아요. Негизи самариялыктарды жүйүттөр дайыма басынтып келген деп айтылбадыбы? 근데 이 여인은 Бирок бул аял 같은 사마리아 사람들에게도 무시와 경멸을 당하는 사람이었어요. бул аялды өзүнүн жердештери самариялыктардагы басындып аны жаман көрүшкөн. 철저히 소외된 사람이었다는 거죠. Такыр аябай төмөндөгү аял болгон. 예수님은 이 소외된 여인에게 복음을 전하기를 원하셨던 겁니다. Бирок ушунча басынтылган аялга дагы Ыйса жакшы кабар жеткизгиси 그래서 келген. 일부러 말씀을 하셨죠. Ошол себептен атайын аны менен сүйлөшүп баштады. 이게 7절에 우리 읽었던 말씀처럼요. 7 аятта жаңы эле окуп кеткендей, 물을 좀 달라 이렇게 부탁을 했습니다. ал андан суу сурады. 자, 9절 같이 읽어볼까요? 9 аятты чогуу окуйлу. Самариялык аял ага, өзүң жүйүт болуп туруп, менден самариялык аялдан суу сурайсыңбы деди. Себеби жүйүттөр самариялыктар менен мамилелешчү эмес. 사마리아 여인은 예수님의 부탁을
단번에 거절해 버렸잖아요. ыйсанын суранычынан самарялык аял дароо баш тартып койду. 처음 딱 봤을 때 어떻게 생각했을까요? Анткени башында көргөндө эле эмне деп ойлоду эле? 왜 우리 동네 우물가에 유대인이 앉아 있지? Эмне үчүн биздин жерде кудуктун жанында жүйүт эркек отурат? 굉장히 기분 나빴을 거예요. Аны көрө алып аябай жаман көрсө керек. 왜 유대인들은 이 사마리아 사람을 개처럼 취급을 했거든요. Анткени жүйүттөр самариялыктарды итке теңечүү. 그런데 그런 사람이 자기 우물가에 앉아 있으니까 Бирок ошондой кишилердин бири кудуктун жанында отурса, 기분이 좋을 리가 없죠. анан аны жакшы көңүл менен кабыл албайт. 근데 또 물을 달라고 하네요. Анан ал да анысы аз келгенсип ичкенге суу сурап атат. 왜 유대인이 당신이 나에게 물을 달라고 합니까? Айтат да сен жүйүт болуп туруп менден самария аялдан суу сурайсыңбы? 그렇게 우리를 무시하더니 Бизди ушунчалык басынтып туруп, 이제 목마르니까 물 달라고 해요? суу сагандыктан эми суу сурап атасыңбы? 물 안 줄 겁니다. Суу бербейм. 물 안 줘요. Бербейм суу 이렇게 말을 했잖아요. деп айтат. 사실 다른 유대인이었다면요, 일반적인 사람이었다면 Негизи Исанын ордунда башка жөнөкөй жүйүт эркек болсо, 그런 말 들으면 기분이 어떨까요? ошондой сөздөрдү уккандан кийин эмне деп ойломок? 화가 날 거예요. Аябай ачууланмак да. 당장 그 자리를 떠나서 가버렸을 겁니다. Ошол жердин ордунан туруп кетип калмак. 그리고 보통 사람들이라 물 달라고 하지도 않아요. Анан мындай жөнөкөй адамдар суу сурабайт дагы. 근데 예수님 물을 달라고 하셨고 Бирок Иса ичкенге суу сурады. 물을 줄 수 없다는 그 냉정한 말을 들었지만요. Ушундай суук жок, суу бербейм деген сөздү укса дагы, 주님은 그 여인을 서서히 전도하고 있지 않습니까? Иса акырындан ал аялга жакшы кабар айтып баштады. 이 모습을 보면 Ушул нерсени карап, 특히 요한복음 3장에 보면요. өзгөчө Жакан 3-бөлүмдө 니고데모를 전도할 때 어떻게 전도했습니까? мисалы үчүн Никодимге жакшы кабар айтканда ага кантип айтты эле? 네가 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없다라고 전도를 했는데 Эгерде сен жогорудан төрөлбөсөң, Кудайдын падышачылыгына кирбейсиң, көрө албайсың деген болчу. 왜 니고데모는 공부를 많이 한 사람이잖아요. Эмне үчүн ага мындай сөздөрдү айткан? Анткени Никодим көп билим алган адам да. 훌륭한 종교인이고 Мыкты динчил адам болгон. 많이 배운 경건한 사람이에요. Көп билим алган такыба адам болгон. 또 스스로 어렵다고 생각하는 사람이고 Өзүн өзү адилмин деп эсептеген адам болгон. 그리고 무엇인가 배우고자 하는 마음이 있는 사람이었던 겁니다. Дагы бир нерсе үйрөнөйүн деген каалоосу бар адам болгон. 그러니까 밤중에 예수님을 몰래 만나러 왔잖아요. Ошол себептен түн ичинде жашыруун Исага келди. 예수님은 그런 니고데모에게는 거듭나라는 말로서 전도를 시작하셨고요. Мындай Никодимге Иса жогорудан төрөлүшүң керек деген сөздөн айтып жакшы кабар айтып баштады. 그 말들은 니고데모가 갈등을 했잖아요. Ошол сөздү уккандан кийин Никодим ойлонуп калбадыбы? 내가 어떻게 두 번 태어나야 되지? Мен кайрадан кантип төрөлмөк элем? 도대체 거듭난다는 말이 무슨 말입니까? Жогорудан төрөлүү деген сөздүн мааниси кандай? 이렇게 정말 궁금하게 만들어서 Ал дагы аябай кызыктар болгудай кылды. 니고데모를 전도하셨어요. Ушундайча Никодимге жакшы кабар айткан. 그러나 이제 이 사마리아 죄 많은 여인에게는요. Бирок күнөөсү көп болгон самариялык бул аялга, 네가 거듭나야 된다 이런 말을 하면요. эгерде ага сен жогорудан төрөлүшүң керек деп айтса, 알아들을 수 없어요. анда ал түшүнө албайт болчу. 기분 나쁘게 생각할 거예요. Тескерисинче аябай жиндемек болчу. 대판 싸울지 모릅니다. Аябай кыйкырып урушмак болчу. 그렇게 전도하면 안 되죠. Мындайча ага жакшы карайтса болбой калат. 이 여인은 아주 또 지혜롭게 전도하셨습니다. Бул аялга дагы акылмандуулук менен жакшы кабар айтты. 물을 안 준다고 하자요. Суу бербейм деп айткандыктан, 지금 네가 너에게 물을 달란 자가 누군지 아느냐? анан айтады, сенден азыр суу сурап жаткан ким экенин билесиңби? 네가 나에게 구하면 Эгерде сен менден сурасаң, 바로 영원히 목마르지 않은 생수를 줄 수 있는 사람이야. түбөлүк суу сабай турган, тирүү суу бериле турган адаммын дейт. 이런 말로서 전도를 시작한 거예요. Ушундай сөздөр менен ага жакшы кабар айтып 바로 баштады. 하나님의 선물을 줄 수 있는 사람이야. Мен сага Кудайдын белегин бериле турган адаммын. 나는 영원한 생수를 너에게 줄 수 있어. Мен түбөлүктүү сууну сага бере алам. 아니 궁금하잖아요. Дегенде аябай кызыгып калат да. 내게 영원한 생수를 준다고? Мага түбөлүктүү суу бере алам дейби? 그러면 물길로 올 필요가 없잖아요. Анда суу алыш үчүн келиштин кереги жок болуп калат да. 사람들 앞에 부끄러워서 한낮에 물길로 왔는데 Адамдардан уялгандыктан чак түштө келип суу алчумун. 내게 영원한 생수가 있다면 Эгерде менде түбөлүктүү суу болсо,
물을 길러 올 필요가 없잖아요. анда суу алыш үчүн келиштин кереги жок болуп калат. 그것이 무엇입니까? Ал эмне? 이렇게 여자를 궁금하게 만든 거예요. Ушинтип аялда кызыктар болгудай кылды. 그래서 차근차근하게 전도하잖아요. Аны ошондон баштап акырын-акырындан жакшы кабар айтып 우리 이 баштады. 모습을 보고 교훈을 받을 수 있습니다. Ушул аркылуу дагы биз сабак ала алабыз. 사람을 전도할 때 어떻게 전도해야 되죠? Адамдарга жакшы кабар айтканда кандайча айтыш керек? 무조건 똑같이 전도하면 안 됩니다. Баарына эле бир ыкма менен айтса болбойт. 그 사람의 마음 상태에 따라서 Ал адамдын жүрөгүнүн абалына жараша 어떤 사람인지 알아야 되고 кандай адам экенин билиш керек. 또 무엇을 궁금해하는지를 알아야 됩니다. Жана ал эмнеге кызыгат ошол жөнүндө билиш керек. 어떤 일에 관심 있는지를 알아야지만이 전도할 수가 있는 거예요. Кандай иштерге кызыгат ошол жөнүндө билгенде гана ага жакшы кабар айтса болот. 그래서 우리가 전도한 대상에 대해서 많이 알면 알수록 훨씬 전도하기가 쉽습니다. Биз жакшы кабар айтып жаткан адам жөнүндө көбүрөөк билсек, ага жакшы кабар айтыш ошончолук жеңил болот. 그래서 내가 전도한 사람 누군지를 잘 살펴봐야 돼요. Ошол себептен кимге жакшы кабар айтып жаткан болсоңуздар, ал адам жөнүндө жакшыраак билиш керексиздер. 사실 니고데몬은 예수님을 찾아왔잖아요. Негизи Никодим болсо Исага өзү келбеди беле. 이 사마리아 여인은요. Бул самариялык аял болсо, 예수님이 찾아가신 거예요. ага Иса өзү барган болуп атат. 자, 지금 우리 주위에 어떻습니까? Азыр биздин тегерегибизде адамдар кандай? 진리를 찾기 위해서 찾아온 사람은 정말 없습니다. Чындыкты табыш үчүн өздөрү издеп келген адамдар аябай аз. 대부분의 사람들이 Негизи көп адамдар, 우리가 찾아가야 되잖아요. көп адамдарга биз барышыбыз керек. 예수님의 사마리아 땅에 일부러 들어가신 것처럼 Иса Самариянын аймагына атайын кирген сыяктуудай, 사마리아 여인을 만나서 지혜롭게 전도하신 것처럼 самариялык аял менен жолугуп ага акылмандуулук менен жакшы кабар айткандай, 우리도 가서 복음을 전해야 되는 거예요. биз дагы барып жакшы кабар айтышыбыз керек. 그러죠? Туурабы? 우리 로마서 이 본문을 좀 갈피로 끼워 두시고요. Бүгүнкү негизги аятка закладка калтырып коюңуздар. 또 금방 찾아볼 겁니다. Кайра ачабыз. 로마서 신약성경 로마서 10장을 보겠습니다. Жаңы келишимден Римдиктерге 10-чү бөлүмдү ачыңыздар. 로마서 10장 15절 Римдиктерге 10-чү бөлүм 15-чи аят. 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу окуйбуз. Жакшы кабарды таратуу үчүн жиберилишпесе, кантип таратышат? Анткени ыйык жазууда тынчтык тууралуу жакшы кабарды таратуучулардын буттары кандай сонун деп жазылган эмеспи? 자, 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파리요? Жакшы кабарды таратуу үчүн жиберилишпесе, кантип таратышат? 예, 구원받은 사람은 복음을 전하기 위해서 부르심을 받은 사람들이에요. Куткарылган адамдар жакшы кабар таратыш үчүн чакырылган адамдар. 우리는 이 복음을 들고 Биз болсо бул жакшы кабарды алып алып, 좋은 소식을 전하기 위해서 찾아가는 발이 돼야 되는 거예요. ушул тынчтык жөнүндөгү жакшы кабарды таратуучу буттардан болушубуз керек. 우리 예수님도 사마리아 땅을 일부러 찾아가셨는데 Ыйса дагы атайын Самария аймагына кирбеди беле. 우리도 마찬가지지 Бул 않습니까? бизге да тиешелүү. 가만히 집에 앉아 있으면서 Жөн эле үйдө отуруп алып, 교회당에 가만히 있으면서 же жыйында отуруп алып, 오는 사람만 전도할 수 있어요. келе аткан адамдарга эле жакшы кабар айта алабызбы? 우리가 찾아가지 않는다면 Биз эгерде өзүбүз барбасак, 전도할 수 없어요. анда жакшы кабар тарата албайбыз. 이걸 배울 수 있고요. Биз ушул нерсеге үйрөнсөк 자, 또 болот. 우리 아까 읽었던 우리 접었던 본문의 말씀 있죠. Андан кайра негизги бөлүмдү ачып кетсек, 예수님이 어떻게 전도하신지 보자고요. Ыйса кандайча жакшы кабар айтканын карайлы. 이렇게 전도를 하셨습니다. Ага мындайча айткан 자, болчу. 4장 10절입니다. 4-чү бөлүм 10-чу аят. 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу окуйлуу. Ыйса аялга: "Эгерде Кудайдын белеги эмне экендигин жана сенден суу сураган ким экендигин билсең, сен андан өзүң сурар элең. Ошондо ал сага тирүү суу бермек" деп жооп берди. 자, 하나님의 선물에 대해서 말씀을 하셨잖아요. Бул жерде Кудайдын белеги жөнүндө айтып атат. 우리도 세미나 할 때마다 이 말씀을 합니다. Биз дагы семинар өткөзгөн сайын ушул сөздү айтабыз. 하나님은 우리에게 구원의 선물을 주기를 원하십니다. Кудай бизге куткарылуу белегин бергиси келет. 이 사람들은 선물 받는 걸 좋아하잖아요. Анткени адамдарга белек алуу жагат да. 관심을 가지게 하는 겁니다. Ушундайча адамдар кызыктар болгудай кылабыз. 예수님도 마찬가지였잖아요. Ыйса деле ушундойча айтып атат. 이 사마리아 여인을 전도할 때 Бул самариялык аялга жакшы кабар айтканда 하나님의 선물에 대해서 말씀을 하시고 Кудайдын белеги жөнүндө айтып атат. 그리고 생수에 관한 말씀을 하시죠. Жана тирүү суу жөнүндө айтып атат. 이자가 정말 궁금해하게 만드는
궁금하게 만드신 거죠. Бул аял уккусу келгидей, кызыктар болгудай кылды. 그리고 이제 여자가 대답을 Анан 합니다. ошондо аял ага мындай деп жооп берет. 자, 11절, 12절 11-12 аяттар. 같이 읽어보시겠습니다. Чогойлу. Аял ага, мырза, суу сузуп алгыдай эч нерсең жок экен, кудук болсо терең. Сенде тирүү суу кайдан болсун? Сен эмне бизге ушул кудукту калтырган атабыз Жакыптан да чоңсуңбу? Ал өзү да, балдары да, малы да ушул кудуктан суу ичишкен деди. 자, 이게 사실 이 여자는 하나님의 선물에 관심이 있었고요. Негизи бул аял Кудайдын белегине кызыктар болгон. 그것이 육신적인 선물로만 생각을 한 거예요. Бул нерсени денелик белек гана катары эсептеп атат. 근데 예수님이 주시고자 한 선물은 그런 선물이 아니었죠. Бирок Иса берейин деген белек андай белек эмес да. 바로 생수에 대해서 말씀을 하신 거예요. Ал тирүү суу жөнүндө айтты. 세상 사람은 육신의 것을 구하지만 Дүйнөлүк адамдар денеге тиешелүү нерсени сурашат. 하나님이 우리에게 주시고자 하시는 것은 영원한 생명, 영원한 생수잖아요. Кудай бизге бергиси келген нерсе бул түбөлүк өмүр, тирүү суу. 이 사마리아 여인이 구하는 모습을 보면 꼭 구원받게 된 우리의 모습과 똑같아요. Бул самариялык аялдын сурап жатканын караганда биз куткарылга алганга чейин кандай болгонубузду көрө алабыз. 많은 사람들이 하나님을 믿는다고 말을 하면서도 기도하잖아요. Көптөн адамдар Кудайга ишенебиз деп сыйынышат. 하지만 그 기도의 내용을 들어보면 지극히 세상적입니다. Бирок алардын баардыгынын сыйынуусун уксаңыздар, жалаң гана дүйнөлүк нерселерди сурашат. 이 세상의 것을 구하잖아요. Дүйнөлүк нерселерди сурашат. 육신의 축복, Денелик бата, 몸이 건강한 거, денем денсаулуктуу чың болсун, 자녀가 잘 되는 것, балдарым ийгиликтүү болсун. 다 세상적인 것을 구합니다. Жалаң дүйнөгө тиешелүү нерселерди сурашат. 그러니까 하나님의 선물은 뭐예요? Кудайдын белеги деген эмне? 영원한 생명이잖아요. Ал түбөлүк өмүр да. 예수님은 그 여인의 말을 들었습니다. Иса болсо бул аялдын сөзүн угуп, 듣고 포기하지 않으셨죠. угуп андан колун үзүп койгон жок. 그리고 오래 참으시면서 Ага чыдамдуулук менен 계속 이제 말씀을 하시는 거예요. сөздү жеткизип баштады. 자, 13절, 14절 내용입니다. 13-14 аятты карасак. 같이 읽어보시겠습니다. Баарыбыз чогойлу. Иса аялга мындай деп жооп берди. Бул суудан ичкен адам кайра эле суусайт. Ал эми мен берген суудан ичкен адам түбөлүк суусабайт. Мен бере турган суу анын ичинде түбөлүк өмүргө агып баруучу булакка айланат. 영원한 생명에 대한 말씀을 하고 있잖아요. Түбөлүк өмүр жөнүндө айтып атат. 근데 15절에 보면 Бирок 15-аятты карасак, 이제는 아직도 깨닫지 못하고 있죠. бул аял алигиче түшүнө элек. 15절 같이 읽어볼까요? 15-аятты чогуп көрөлү. Ошондо аял ага, мырза, суусабашым үчүн бул жерге сууга келбешим үчүн мага ошол суудан берчи деди. 예수님은 계속 영원한 생수에 대해서 말씀을 하시는데 Иса түбөлүктүү суу жөнүндө айтып атса, 이 여자는요 бул аял 여전히 육신의 것을 달라고 원하고 있잖아요. алигиче денелик нерсени бер деп сурап атат. 그물을 제게 주십시오. Ошол сууну берчи деп атат. 그물이 있으면 제가 물길로 올 필요가 없지 않습니까? Эгерде ошондой суу болсо, анда бул жерге сууга келбесем деле болот. 뭐가 잘 안 맞죠? 네, 딱 түшүнбөй атат, э? 근데 예수님이 딱 결정적으로 한 말씀을 하십니다. Аны ошондо аны мындай толук өзгөрткөн бир сөздү Иса айтат. 근데 죄를 딱 지적해 주고 있잖아요. Анын күнөөсүн көрсөтүп айтат. 자, 16절에서 19절까지 말씀입니다. 16-аяттан 19-аятка чейин. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуйбуз. Барып күйөөңдү бул жерге чакырып кел деди Иса. Менин күйөөм жок деп жооп берди аял. Ошондо Исага күйөөм жок деп чындыкты айттың. Сен 5 жолу күйөөгө чыккансың, бирок азыркысы күйөөң эмес. Муну сен туура айттың деди. Аялга, мырза, сенин пайгамбар экениңди билдим. 자, 무엇을 말해줍니까? Бул жерде эмне жөнүндө айтып берди? 여자의 죄를 깨닫게 해주시는 거예요. Аял өзүнүн күнөөсүн түшүнгүдөй кылды. 네 남편을 데려와라. Күйөөңдү бул жерге алып келчи дейт. 저 남편이 없는데요. Дегенде менин күйөөм жок деп жооп берет. 근데 실제 이 여자는 남편과 살고 있잖아요. Негизи бул күйөөсү менен жашап аткан да аял. 지난 5명의 남편이 지나갔고 5 жолу күйөөгө чыккан болчу. 지금 6번째 남편과 살고 있어요. Азыр 6-чысы менен жашап атат. 아마 혼인신고도 안 하고 산 것 같습니다. Алар болсо мындай расмий түрдө үйлөнбөй туруп эле мындай эле жашап аткан окшойт. 그러니까 남편이 없다고 말을 하는 거죠. Ошол себептен күйөөм жок деп жооп берип атат да. 그러니까 얼마나 죄가 많은 여자예요. Ошондуктан канчалык күнөөсү көп аял.
사람들이 그 여자를 어떻게 보겠습니까? Бул аялды адамдар кандайча карашчу? 저런 죄 많은 여자. Күнөөсү көп аял деп. 항상 이제는 그것이 자기가 부끄러웠을 거예요. Аял деле ушундай өзүнөн аябай уялса керек. 나 정말 부끄러운 여자야. Мен чындап уятка калгандай аялмын. 항상 생각하고 있지 않았을까요? Дайыма ошол жөнүндө ойлонсо керек да. 그러니까 사람들 앞에 나서지도 못했고 Ошол себептен адамдардын алдына көрүнө алчу эмес. 물길로 나오지도 못했고 Суу алганы келе алчу эмес. 그렇게 부끄럽게 살았던 겁니다. Ушундайча уяттуу жашоо менен жашаган. 그 죄를 예수님은 지혜롭게 딱 찌르신 거예요. Анан ошондо Иса акылмандуулук менен анын күнөөсүн көрсөттү. 이 남편을 데려와라. Күйөөңдү бул жерге чакырып келчи. 저는 남편이 없습니다. Дегенде менин күйөөм жок дейт. 그래 네 말이 옳다. Ошондо сен туура айттың. 네가 남편 5 있었지만 Сен 5 жолу күйөөгө чыккансың. 진짜 남편이 아니고 Бирок ал сенин чыныгы күйөөң эмес. 지금 6번째 남편과 살고 있지만 Азыр 6-чы менен жашап жатасың. 그도 네 남편이 아니란 말이 옳다. Бирок азыркысы да күйөөң эмес, сен муну туура айттың дейт. 제가 깜짝 놀랐죠. Ошондо аял аябай таң калат. 이 남자가 어떻게 나의 부끄러운 모습을 알고 있을까? Бул киши менин уятым жөнүндө кантип билет? 어떻게 내가 이렇게 비참한 죄인임을 알고 Мен 있을까? ушундай аянычтуу күнөөкөр экенимди кантип билет? 주여 내가 보니 당신은 선지자로 소이다. Мырза, сенин пайгамбар экениңди билдим дейт. 19절 이렇게 말하잖아요. 19 аятта ушундай 내가 айтып атат. 보니 주여 내가 보니 선지자로 소이다. Аял ага, мырза, сенин пайгамбар экениңди билдим deyт. 다 우리 이 모습 보면 세미나 할 때가 똑같잖아요. Бул карасак, семинарга окуш болуп атат, туурабы? 성경에 하나님을 설명해주고 Ыйык жазууда Кудай жөнүндө түшүндүрүп берип, 영원한 생명을 설명해주고 түбөлүк өмүр жөнүндө түшүндүрүп берип, 그리고 죄를 알려주지 жана 않습니까? күнөө жөнүндө айтып беребиз. 우리가 얼마나 비참한 죄인인지 Биз канчалык аянычтуу күнөөкөр экенибиз жөнүндө. 죄를 깨닫게 되었을 때 Анан адам күнөөсүн түшүнгөндө 두려운 마음이 생기잖아요. жүрөктө коркунуч пайда болот. 예수님은 이어서 말씀을 하십니다. Анан Иса улантып мындай деп айтат. 이제 이 여인은 이제 좀 마음이 좀 바뀐 거예요. Бул учурда аялдын жүрөгү кичине өзгөрүп 그래서 이제 калды. 이렇게 말을 합니다. Анан мындай деп айтат. 자, 20절입니다. 20-аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. чогуйбуз. Биздин ата бабаларыбыз мына бул тоодо Кудайга табынышчу экен. Силер болсо Кудайга табынуучу жай Иерусалимде болуш керек дейсиңер деди. 이제 여인은 예수님께 이제 먼저 질문을 합니다. Эми бул жерде аял өзү Исага суроо берип баштады. 이제 질문의 내용은 육신적인 질문이 아니죠. Эми суроосу дагы денелик суроо эмес. 이제 영적인 질문을 하잖아요. Руханий суроо берип баштады. 진짜 예배를 어디서 드려야 됩니까? Чыныгы табынуу кайсыл жерде болуш керек дейт. 그 당시 사마리아 사람들은 축복의 산이라 불리는 거리심산에서 예배를 드렸어요. Анткени ошол кезде самарилыктар Бата тоосу деп аталган Гаризим тоосунда табынышчу. 나머지 이스라엘 사람들은요. Ал эми калган ысрайылдыктар 예루살렘에서 예배를 드렸잖아요. Иерусалимде кызматка табынышчу. 우리가 어디서 예배를 드리는 것이 맞습니까? Биз кайсыл жерде табынышыбыз керек деп сурап 그 атат. 문제를 질문을 했잖아요. Ушундай суроо берди. 이제 육신적인 질문을 한 것이 아니고 Эми бул жерде денелик суроо эмес, 이제 영적인 질문을 하게 된 거예요. руханий суроо берип атат. 그래서 예수님이 대답을 해주시는 거예요. Ошондо Иса ага жооп берет. 이걸 왜 이런 질문을 했을까요? Эмне үчүн бул аял мындай суроо берди? 이자가 정말 궁금했을 겁니다. Анткени бул суроо аялды аябай кызыктырса керек да. 진짜 어떤 종교가 참된 종교입니까? Кайсыл дин чыныгы дин 그러잖아요. деп туурабы? 무슬림입니까? 기독교입니까? Же мусулманчылыкпы, же Машаяга ишенүүбү? 예수를 성경을 믿어야 됩니까? 코란을 믿어야 됩니까? Куранга ишениш керекпи, же ыйык жазууга ишениш керекпи? 이런 내용을 질문을 한 거예요. Ушул сыяктуу суроо берип атпайбы? 진짜 예배할 곳이 어디입니까? Чындап табына турган жер кайсыл жер? 예수님은 정확한 답을 주셨죠. Ошондо Исага так жооп берет. 21절 22절에 보면 21-22 аяттарды карасак, 같이 읽어보시겠습니다. чогуйбуз. Иса ага мындай деди: "Мага ишен, бул тоонун үстүндө да, Иерусалимде да атага табынбай турган убак келет. Силер эмнеге табынып жүргөнүңөрдү билбейсиңер, биз болсо билебиз. Анткени куткарылуу жүйүттөрдөн келет." 이 여자 마음이 점점점 이제 부드러워집니다. Бул аялдын жүрөгү акырын-акырындан жумшарып баштады. 진리와 점점 가까워지잖아요. Чындыкка акырындан жакындап баштады. 다시 여자가 질문을 합니다. Ошондо аял дагы мындай деп суроо берет. 25절입니다. 25-аятта 같이 읽어보시겠습니다. чогуйбуз. Аял Исага: "Машаяк келерин билем. Ал келгенде бизге баарын айтып берет" деди. 진짜 메시아가 언제 오십니까? Чыныгы Машаяк качан келет? 메시아 오는 걸 우리가 알고 있는데 Машаяк келерин биз билебиз.
그가 오시 우리에게 정확히 설명을 해주시겠죠. Ал келгенде бизге баарын айтып берет. 예수님 말씀하십니다. Ошондо Иса айтат. 26절 26 같이 аят. 읽어보시겠습니다. Чогуу койлуу. Ошондо Иса ага, сен дал ошонун өзү менен сүйлөшүп турасың деди. 내가 바로 그로다. Мына мен дал ошонун өзүмүн. 이 여자가 준비가 된 거예요. Бул аял даяр болуп 이제 калды. 구원받을 준비가 된 겁니다. Куткарылуу алууга даяр болуп калды. 내가 바로 예수, 내가 바로 그리스도다. Мен дал ошол Машаякмын дейт. 여자가 깜짝 놀랐어요. Ошондо бул аял аябай таң калса керек. 그리고 구원을 받게 되잖아요. Анан ал куткарылат эмеспи? 자 보세요. 여기는 비로소 예수님께서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되시며 참된 남편이 되심을 알게 되었잖아요. Ошондо гана аял болсо Иса ага түбөлүк өмүр берүүчү суу экендигин жана чыныгы күйөөсү экендигин ошондо билди. 구원을 받은 것입니다. Ушундайча куткарылып калды. 너무나도 강팍하고 지극히 세상적이며 죄에 충만했던 여인이 예수님의 겸손하며 사랑스러운 전도를 통해 회개하고 구원을 받은 것입니다. Ушундай жүрөгү катуу болгон, дүйнөгө такыр баткан жана күнөөгө толгон аял болчу эле. Бирок Иса момундук менен, ага сүйүү менен жакшы кабар айткандыктан ал аял тобо кылып куткарылуу алды. 이 세상에 너무 죄가 많아서 너무 세상적이어서 너무 강팍해서 구원을 못 받을 사람은 없습니다. Бул дүйнөдө күнөөсү аябай көп болгондуктан, же бул дүйнөгө такыр эле батып кеткендиктен, же жүрөгү аябай катуу болгондуктан куткарылуу ала албай кала турган адам жок. 주님께서는 어떤 사람이라도 능히 구원하시는 분이십니다. Анткени Теңир кандай адам болбосун бардыгын куткаралат. 그렇게 우리는 누구에게나 담대히 복음을 전해야 됩니다. Ошол себептен биз кимге болбосун кайраттуулук менен жакшы кабар айтыш керекпиз. 혹 내가 전도하는 대상이 바위와 같다 할지라도 언젠가는 깨질 것이라는 믿음을 가지고 끝까지 전해야 할 것입니다. Мен жакшы кабар айтып жаткан адам ташка окшогон катуу адам болсо дагы кайсыл бир күнү ал талкаланат деген ишеним менен аягына чейин ага жакшы кабар айтышым керек. 자, 자, 한번 보세요. Мени карасаңыздар. 정말 죄 많은 여인, Чындап күнөөсү көп аял. 아주 강팍한 여인, Аябай жүрөгү катуу аял. 또 성경도 정확히 모르는 여인. Ыйык жазуун жакшы билбеген аял. 그런 여인들 예수님이 차근차근 전도에 나가셨죠. Ушундай аялга Иса акырын-акырынан жакшы кабар айтты. 그리고 지혜롭게 상담해 주셔서 그 여자로 구원을 받게 했잖아요. Акылмандуулук менен айтып, ал аялды куткарды. 우리가 배워야 될 내용입니다. Биз дагы ушундай нерсеге үйрөнүшүбүз керек. 이 여인도 구원을 받았는데 Ушундай аял да куткарылып калган болсо, 아니, 구원받지 못할 사람이 있겠어요? куткарылуу ала албаган адам барбы? 우리가 포기하지 않는다면 Эгерде биз колубузду үзбөсөк эле, 다 전도할 수 있어요. баарына жакшы кабар айта алабыз. 우리는 이 말씀을 통해 교훈을 받아야 됩니다. Биз ушул сөз аркылуу сабак алышыбыз керек. 자, 이 여인이 구원을 받았죠? Бул аял куткарылды. 어떻게 변화가 됐습니까? Андан кийин кандай өзгөрүү болду? 자, 28절, 29절입니다. 28-29 аяттарды 같이 карасак, 읽어보시겠습니다. чогуу койлуу. Аял суу алган идишин таштап шаарга барды да элге жүргүлө, кылганымдын баарын айтып берген адамды көргүлө, ал Машаяк эмеспи деп айта баштады. 구원받은 여인에게는 물동이가 더 이상 중요하지 않잖아요. Бул аял куткарылгандан кийин ал үчүн суу сузган идиш маанилүү эмес болуп калды. 물을 깃기 위해서 우물가에 왔지만 Ал суу алыш үчүн кудукка келген эле. 예수님을 만나 구원을 받았습니다. Бирок Иса менен жолугуп куткарылып калды. 구원을 받고 보니까 Куткарылуу алгандан кийин 더 이상 물동이가 중요한 게 아니잖아요. суу идиши ал үчүн маанилүү эмес болуп калды. 그걸 버려버리고 Аны таштады дагы 동네에 막 달려갔습니다. шаарга чуркап барды. 그리고 무엇이라 말했습니까? Анан ал жерде эмне деп айтты? 와보라! Келип көргүлө. 와보라! Келип көргүлө деп атат. 이제는 정말 주님 먼저 그의 나라와 그를 구하는 여인의 모습으로 바뀌게 된 거잖아요. Эми Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издеген аял болуп өзгөрүп калды. 자기 일이 중요한 것이 아니고 Эми өзүнүн иши биринчи орунда эмес, 구원받은 것이 훨씬 더 큰 일이 되어버렸잖아요. куткарылуу ал үчүн эң жогорку орундагы иш болуп калды. 이 여인은 성경에 대한 많은 지식도 없었을 겁니다. Бул аял ыйык жазуу жөнүндө көп деле билимге ээ болчу эмес. 그리고 경건한 삶을 살지도 않았어요. жана такыба жашоо менен жашаган деле эмес. 그렇지만 당당하죠? Бирок ошондой болсо да кайраттуу болуп атат.
담대하게 와보라라고 외쳤잖아요. кайраттуулук менен жүргүлө, көргүлө деп атат. 그리고 그 말들은 많은 사마리아 사람들이 Анын сөзүн уккан көптөгөн самариялыктар 예수님께 나와서 ыйсага келишти. 좀 신기하죠. Таң калыштуу экен. 왜냐하면 여인의 그 말이 아니고 Анткени алар аялдын сөзү эмес, 그 안에 함께 하시는 성령의 능력이 사람들의 마음을 움직이게 하는 겁니다. анын ичинде болгон ыйык рухтун күчү ошол адамдардын жүрөгүн кыймылдатты. 자, 39절부터 39절 40절 39-40 аяттарды карасак, 39절 42절까지 39 аяттан 42 аятка чейин 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу койлуу. Ошол шаардагы самариялыктардын көпчүлүгү ал мага кылганымдын баарын айтып берди деп күбөлөндүргөн аялдын сөзү аркылуу ыйсага ишенип калышты. Ошондуктан алар ага келип, андан өздөрү менен калуусун өтүнүштү. Ыйса ал жерде 2 күн болду. Анын сөзүн угуп, ага дагы көп киши ишенип калды. Алар аялга: "Биз эми ага сенин сөзүң боюнча эле ишенип жаткан жокпуз. Анткени анын сөзүн өзүбүз да угуп, анын чын эле дүйнөнүн куткаруучусу Машаяк экенин билдик" дешти. 이 주만한 한 여인이 구원을 받음으로 해서 Бул күнөөсү көп болгон бир аялдын куткарылуусу аркылуу 그 마을에 많은 사마리아인들이 구원을 받게 되잖아요. ошол шаардагы көптөгөн самариялыктар да куткарылып калды. 이것이 하나님의 능력이라는 겁니다. Мына Кудайдын күчү ушундай. 이게 전도의 능력이라는 거예요. Жакшы кабар таратуу күчү ушундай. 바로 하나님의 함께 하시는 전도의 능력. Кудай мени менен болгондо жакшы кабардын күчү. 성령이 함께 하시는 전도의 능력. Ыйык рух чогуу болгондо жакшы кабардын күчү. 이 여인은 죄 많은 여인이었어요. Бул аял негизи күнөөсү аябай көп аял болгон. 경건한 삶을 살지도 않았습니다. Такыла жашоомен жашаган эмес. 하지만 예수님을 만나게 되고 Бирок ал ыйса менен жолукту. 구원을 받자마자 Куткаруу алары менен 와보라 외쳤고 жүргүлө, келгиле деп чакырды. 그 모습을 보면 많은 사람들이 예수님께 나왔잖아요. Аны көргөн көптөгөн адамдар ыйсага келишти. 그리고 이제 여자의 말 듣고 구원을 받은 것이 아닙니다. Анан ал аялдын сөзүн угуп куткарылган жок. 예수님께 나와서 ыйсага келип, 말씀을 듣고 анын өзүнүн сөзүн угуп, 많은 사람이 구원을 받게 됐어요. көптөгөн адамдар куткарылып калды. 우리는 그 내용을 잘 마음에 담아둬야 됩니다. Биз ушул мазмуну жүрөгүбүзгө бекем сактап алышыбыз 주님은 керек. 이제 우리에게도 전도를 부탁하셨잖아요. Теңир эми бизге да жакшы кабар таратуу ишин 그렇죠? тапшырган 우리 туурабы? 마태복음 28장을 보겠습니다. Матай 28 бөлүмдү ачсак. 28장 18절에서 20절까지 말씀입니다. Матай 28 бөлүм 18 аяттан 20 аятка чейин. Ошондо Ыйса аларга жакын келип мындай деди: "Асмандагы жана жер үстүндөгү бардык бийлик мага берилди. Баргыла да бардык элдерди мага шакирт кылгыла. Аларды Ата, Уул жана ыйык рухтун атынан суга чөмүлдүргүлө. Силерге буйругандарымдын бардыгын аткарууну аларга үйрөткүлө. Бул дүйнөнүн акырына чейин бардык убакта мен силер менен болом. Амин." 하늘로 올라가신 주님은 우리에게 전도의 사명을 맡겨 놓으셨습니다. Асманга көтөрүлүп кетердин алдында Теңир бизге жакшы кабар таратуу тапшырмасын тапшырган. 우리에게 가서 복음을 전하라고 말씀하셨습니다. Бизге баргылада жакшы кабар тараткыла деп атат. 우리 구원받은 그리스도인은 복음 전도의 부탁을 받은 사람들이에요. Биз куткарылган машаякчылар жакшы кабар таратуу иши тапшырылган адамдарыбыз. 말씀을 잘 준비해서 복음을 전해야 됩니다. Ошол себептен сөзгө жакшы дайынданып жакшы кабар айтыш керек. 성경 두 군데만 보겠습니다. Дагы 2 аятты ача кетсек, 데살로니가 전서 2장 1 4절입니다. Тессалоникалыктарга 2 бөлүм 4 аят. 2장 4절 2 бөлүм 4 аят. 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу койлуу. Тескерисинче Кудай ылайык деп таап, жакшы кабар таратуу ишин бизге ишенип тапшыргандыктан биз адамдарга жагуу үчүн эмес, жүрөгүбүздү сынаган Теңирге жагуу үчүн сүйлөйбүз. 우리는 복음을 전할 부탁을 받은 사람들이에요. Бизге жакшы кабар таратуу иши тапшырылган. 마지막 베드로전서 3장 15절을 보겠습니다. 1 Петр 3 бөлүм 15 аятты ачсак. 3장 15절 3 бөлүм 15 аят. 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу койлуу. Машаяктын жүрөгүндө
теңир катары машаякты жүрөгүңөрдө теңир катары ыйык туткула. Силердин үмүтүңөр жөнүндө айтып берүүңөрдү сураган ар бир адамга момундук жана коркунуч менен жооп берүүгө дайым даяр болгула. 우리가 잘 알고 있는 말씀이잖아요. Бул сөзү биз баарыбыз жакшы эле билебиз. 대답할 말을 항상 예비해야 된다. жооп берүүгө дайым даяр болгула дейт. 준비해야 되는 거예요. Даярданыш керек. 전쟁하러 나가면서 준비 없이 나가면 안 됩니다. Согушка чыгып атып эч даярдыксыз эле чыкса болбойт да. 무기를 준비하고 Куралыбызды дайындашыбыз керек. 다 준비해서 나가야 되잖아요. Баарын дайындап алып анан барыш керек. 그처럼 우리 성장인 교사들과 상담인들은 Ушул сыяктуу эле мугалимдер жана кеңешчилер дагы 항상 준비해야 돼요. дайыма даяр болуш керексиздер. 전도할 말을 준비해야 됩니다. Жакшы кабар айта турган сөздөрүңүздөр дайыма даяр болуш керек. 우리는 그 일을 위해서 부르심을 받은 사람들이잖아요. Анткени биз ушул иш үчүн чакырылган адамдарбыз. 자, 예수님은 사마리아 여인을 전도하셨습니다. Ыйса Самариялык аялга жакшы кабар айткан. 정말 죄 많은 여인, Күнөөсү аябай көп аял. 예수님을 무시하고 조롱하는 그 여인, Ыйсаны басынткан, анын үстүнөн күлгөн аял. 끝까지 인내하시면서 전도하셨죠. Бирок Ыйса ага аягына чейин чыдамдуулук менен жакшы кабар 그리고 айтты. 구원을 받게 했습니다. Анан куткарды. 결과 어떤 결과가 나왔습니까? Ошондо кандай жыйынтыкка келди? 이 죄 많은 한 여인을 통해서 Ушул күнөөсү көп аял аркылуу 많은 사마리아 사람이 구원을 받게 되잖아요. көптөгөн самариялыктар куткарылып калды. 우리 그걸 알아야 됩니다. Биз ушул нерсени билишибиз керек. 내가 전도하는 한 사람을 통해서 Мен жакшы кабар айткан бир адам аркылуу 누가 구원받을지 우리는 모릅니다. кимдер куткарыларын биз билбейбиз да. 많은 사람이 구원을 받을 수도 있어요. Көптөгөн адамдар куткарылышы мүмкүн. 그래서 우리가 오늘 이 말씀을 통해서 많은 교훈이 됩니다. Ошол себептен бүгүнкү бул сөз бизге ушундай назаат берет. 자, 같이 기도하시겠습니다. Чогуу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 오늘 머릿돌 32과 전도하시는 예수님에 대한 말씀을 배웠습니다. Бүгүн жыйын мектебинин китебинин 32 сабак жакшы кабар тараткан Ыйса жөнүндө үйрөндүк. 우리가 교사로서 말씀을 전하는 자로서의 모습을 배울 수 있었습니다. Бизде мугалимдер катары жана сөз жеткизген адамдар катары кандай болуш керек экендиги жөнүндө үйрөндүк. 오늘 배운 말씀을 마음에 잘 담아둘 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бүгүн үйрөнгөн сөздү жүрөгүбүзгө бекем сактап алууга жардам бере көр. 그래서 우리도 지혜롭게 전도할 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Ушундайча биз дагы акылмандуулук менен жакшы кабар таратышыбыз үчүн жардам бере көр. 우리를 통해서 이 나라에 많은 사람이 구원받을 수 있도록 주님 역사해 주시옵소서. Биз аркылуу бул өлкөдөгү көптөгөн адамдар куткарылып калыш үчүн Теңирим өзүң жетектей көр. 나머지 모든 시간을 주님께 부탁드립니다. Калган баардык убакытты Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Ыйсанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 네, 수고하셨습니다. Жакшы эмгек кылдыңыздар.